حدقة هلونا هزب تقراين كما بحدنات مواصو كنا نادي قباب زبل زعبا مثل تلفزيون تقراي ساني حزب قبرو وانا دايركتور تكال مصنعتن مرمرن بوليس تقراي دكتور تخلاي تسفاي كم زغلصو حازي تقراي بسلاحتاو صنتات حزبا يحلق ابزلو لغزي نركب مسبالو بكل مدى قلبلاب نابا زي تدلي طفات يمرح كم زلو حبيرم بسلاحتا نطفئ كوينات زخلو ناي مدافع ناي اوروبلان غزام زا خيد له بزا هزنيا منغدي كم ጨዋህ ይኸጥፈና ይሰራሉ አስኸፈ ኹነታት ይናዘልና አውርደት ይናዘልና ባይዘው ከም ማህበረሰብ ተጋሩ ንባህል ማህበረሰብስ ተቀመጥና ያ ቅርሺ ኮይና ንخلالنا ናይ ባዕልና ቅርሺ ባንክ ተቀመጥናይስ ንخلالنا ሕሪ ህዝብ ትግራይ ሰላም ከም ዝኾነ ዝገለጹ ዶክተር ተኽላይ ተስፋይ ዓለም ለኸ ማህበረሰብ እውን ነዚ ንክፈልጥ ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዝተገበረ ገሊጾም ቀዳማይ ሕርያ ናይ ህዝብ ትግራይ ካብ ቀደም እውነት ሒዙ ክበሃል ስለ ዘለዎ ዘይኮነስ ብተግባርና ገብረ ዝመፀ ስለ ዝኾነ مرحنتون هزبن قدامي حريانا سلامي عالم لخ محورسه كفلت زي جورت عريلن نا ኢትዮጵያ መንግስቲ ናፍቱ ዕልክ ምለስ ናው ቀልቡ ክምለስ ቱ ዝኸደ ዘሎ ናይ ሽርሕ መንገዲ ንኽልተና ዘይዋጽ ምዃኑ መጥፍእ ምዃኑ ክርዳእ ብዙሕ ጻዕሪ ተገይሩ መዋጽእ ህሉና ህዝብ ትግራይ ሎም ካብ ዘቐመጥዎ ሓደ ድማ ግዛኣትን ተማዛበልትን ትግራይ ዝምልስ መንግስቲ የድልየና ኢሎም ከም መንግስቲ ደው እንተልካ ማእኸልካ ናብ ሓደ ማእኸል ይመጽእ ቲ ናይ ዝኾኑ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ወታደራዊ ግዛዕ ውሳነታትካ ናብ ሓደ ማእኸል መጽኦም ብቕልጣፈ ድዩ በፈጻጽማ ድዩ ናብ ሙሉእ ቁመና ዘምጸቃ እዩ ሕዝቢ ትግራይ ንሱ ያጠልብ ከም መንግስቲ ኮይኑ ክሰርሕ ክእል ኣሎ እንታይ ክንገብር ኢና ዘይንገብር ዘለና ሉዓላውነትና ክንረጋግፅ ኣለና ህዝብና ተበቲኑ ኣሎ ናብ ቦትኡ ውሕስ ኮይኑ ክኣቱ ክእል ኣሎ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ክረጋገፅ ኣሎ ህዝብና ዘሎ ሓራኽ ወጸሎ እዚ ካብ ሓፂር ግዜ አንጻር ኣብ ብሔራዊ ረባሕታት ህዝብ ትግራይ ኩሉ ብሓድነት ክዓስል ከም ዝግባእ እውን ገሊፆም እዮም ናይ ትግራይ ብሔራዊ ረባሕታት ቀይሕ መስመር ኣሚጥና ኣብቶም ቀይሕ መስመር ተቐመጠሎም ኩልና ተጋሩ ክንዓስል ኣለና